Go! Kuya. Mali! Pakibaba. Oh! Oh! Coca-Cola yun, ano? Oo. Ay! Tama! Tuloy mo! Tama! Tuloy! Baka makakuha ni grand prize. Mali! Next! Tama! Tuloy mo lang. Sige, mamaya na. May ko ng pera. Mali! Next! Tama! Sige, mamaya na yung pera. Para ano? Mali! Sorry. 50 plus tatlo na lang. Mali! Paibaba. Tama! Dalawa na lang yan, eh. Tama! Ay! Dalawa! Tama! 50 pesos! Oh? Isa pa. Sorry. Balik mo. Hindi. Huwag mo na nito. Okay, okay na yan. Oh, mali! Pakibalik. Balik mo na sa baba. Ayan. Mali! Mali na sa baba. Pagka mali, baba niya. Oop! Mali! Tama! Pakikuha. Sige, tuloy lang. Ima. Ayan na, makukuha na lahat ni Boss Ninyo. Tama! Sabi mo! Uy, grabe. Nakakawa na ito. Hey! Tama! Dalawa na yan! Sorry! Siyempre! Pagkakamali ka ba dyan? Tama! Bobo! Point, mamaya mo lang ulit. Mali! 1 point lang, pakibigyan 50 pesos. Ay! Mali! Tama? Seryoso! Mali! Huli mo na yan, pero yung premium mo. Spina. Mali! Next! Tama? Uy, 100. Sige, mamaya natin. Mali! 100 dyan. O, 50 pa na titira. Tingnan si... Tama! Dalawa na lang yan, idol. Nag-iisip. Ay! Mali! Mali Castro! Yes! Congratulations!